tara na yun. So, what's up bro? Guys, pakipalo guys. Bloodline Mechanics guys. Bloodline Mechanics guys. Power kay guys. Hindi nila makita guys sa komunal guys. Grabe kay guys. Pinakasulid guys. First time guys, experience guys. Na wala dyan ko nagmahay guys. Na girepair ko po diri. Since guys, in how many years na ko guys sa ako ang motor nga ginadala guys. Grabe. Sacrifice, grabe ang pressure sa Okay na, nakita sa mga wiring guys, grabe. Gabiin na kayo ah. Okay, guys. Power guys. Salamat.